मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आउ गोटे नूतन प्रसंग रे पुनर्बार मो स्वागत करे। प्रिय प्रभु लोक माने स्वर्गर परमेश्वर आज आम्भमानकु आउ गोटे सुंदर दिन सुंदर सुजोग आम जीवन रे से जग करिसंती। सेतिपाई प्रभु को मो हृदय सहित धन्यवाद दिए। आसंतु सबुदिन भली आज प्रभु को वाक्यरू आमे आउ गोटे नूतन प्रसंग रे अल्प समय कथबार्ता हेबा। आज आमे जो प्रसंग रे कथबार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक हला केउ माने जीशुंको निकटकू आसंती। आज प्रसंग हला केउ माने जीशुंको निकटकू आसंती, समस्ते काहींकी आसंती नाही। एही प्रसंग रे प्रभु को वाक्यरू मु चारि गोटी विषय आपण मानक निकट रखिबा पई चाहे, जो द्वारा केउ माने हमर सहभागिता को आसीबे, केउ माने आम मंडली को आसीबे, केउ माने आम परमेश्वर को जानिबे, एही उत्तर आमे पाई परिबा। निश्चित भाव रे प्रिय प्रभु को लोक माने आपण जे सहर रे रहुचंती बा आपण जो गाँव रे रहउचंती, जो साही रे रहउचंती, आपण निश्चित भाव रे आपण को चतुर्पार्श्व रे आपण देखि पारुथिबे जे आज भी अनेक भाई भणी माने अछंती जे माने कि परमेश्वर विहुन से माने जीवन यापन करूछंती। सत्य परमेश्वर को से माने जानी नाहंती। आज भी सेमानकर पाप क्षमा हेबार आवश्यक रहिछि, से माने परित्राण पाइबार आवश्यक रहिछि, सत्य परमेश्वर को जानिबा आवश्यक रहिछि। आज भी अनेक प्रभु को निकट को आसु नाहंती। आपण जदि परित्राण पाइथिबा भाई किंबा भौणी मते सुनुछंती, निश्चित आत्मा मानकर उद्धार निमंते आपण उपवास करुथिबे, आपण प्रार्थना करुथिबे। आपणक मन मध्य गोटे इच्छा थिबो सेही परिवार, सेही भाई, सेही भौणी जदि प्रभु को जानी थांते ताहले बहुत भलो हेई थांता। एई प्रकार आपणक मन रे निश्चित भाव रे गोटे इच्छा रहिछि, ए प्रकार गोटे आशा रहिछि। मात्र आज अनेक भाई भौणी माने परमेश्वर को से माने ग्रहण करू नाहंती, आगो को आसु नाहंती, जीशु को विश्वास करू नाहंती। यह कारण कौन हेई पारे? आज वाक्यरू मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे। प्रिय प्रभु को लोक माने समस्ते जीशु को विश्वास करिवे नाही, समस्ते जीशु को निकट को आसीबे नाही। एही परि कि मंडली रे आज आपण जो भिडो गुडी को देखुचंती, सुस्थतार सभा, उद्दीपना सभा रे, एपरि कि क्रिसमस समय रे, बड़दिन समय रे जो जनगहली आपण देखुचंती, सेमानकु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहंती जे अनेक आहूत अल्प मनोनीत। मंडली रे रही मध्य आज अनेक भाई भणी माने प्रभुंकर सेही आगमन रे छड़ा जिबे। वाक्य एहा मानकु कहे। आज आम अल्प समय कथबार्ता हेबा जे जीशुंको निकटकू केउ माने आसंती। प्रिय प्रभुंको लोक माने परमेश्वर आमान को अनुग्रह करंतु ए सब वाक्य को बुझिबा पाई प्रथम विषय आपण मान को निकट रे मु रखिबा पाई चाहे जे केउ माने जीशुंको निकट रे आसंती। प्रथम विषय आपण माने जोहन लिखित सुसमाचार 6 अध्याय को आसीबे। जोहन लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 37 पद रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे कहंती, लेखा जाए, पिता जे समस्त को मते दान करंती से माने मो निकट को आसीबे। केते सुंदर केते सरल भाव रे से आमान को कहंती जे पिता जेउ मान को मो निकट रे दान करंती, जे समस्त को मते दान करंती से माने मो पाख को आसीबे। समस्ते जीशु को निकट को आसीबे नहीं। जदि एही वाक्य को बुझिबा पाई जदि आमे एफिसियो पुस्तक 1 अध्याय को जीवा, 1 अध्याय 4 पद रे साधु पाउल गोटे वाक्य लेखंती एफिसियो मंडली निकट को, अर्थात आम्भे माने जेपरि ताहांको साक्षात रे पवित्र और अनिंदनीय हेउ, एथि पई से जगतर पतन पूर्वे ताहांको ठारे आम्भ मानकु मनोनीत कले। ताहांको नामर गौरव हो। आपण जेबे मंडली को आसिले, चर्च को आसिले, सेही दिन जे परमेश्वर आपण को जानिले ताहा नुहे। जगत सृष्टि हेई नथिला तार पूर्वरु आपण को मते से मनोनीत करिथिले। केते ज्ञानी आ प्रेमिक बुद्धिमान परमेश्वर से। एही वाक्य आमान को एहा कहे जे जेउ मानकु परमेश्वर मनोनीत करि नाहंती, जेउ मानकु से बाछि नाहंती, से माने जीशुंको निकट को आसीबे नाही। आ तळकू से ए प्रकार कहंती, आउ जे मो निकट को आसे ताहाकु मु कोनोसी प्रकारे बाहर करि देबी नाही। आमर प्रभु जीशु ख्रीष्ट
ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପାଠ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭେଦଭାବ ରହିଛି। କାରଣ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ସେହି ପୂଜା ଦାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ରହିବେ, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ତାହାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ। এই প্রকার আমানক পরমেশ্বর তাহাঙ্কଠାରେ মুখাপেକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଛି ନାହାନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେହି ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 44 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି କେବଳ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ କିଏ ଆସିପାରେ? ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି? ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର, ସେହି ସବୁ ଗୁଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଦେଇ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିକଟରେ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ନିଜର ପ୍ରୟାସକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ? ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ ନିଜେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକନ୍ତି, ନାମ ଧରି ଡାକନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଶେଷ ଦିନରେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ସହଭାଗିତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମୁଁ ରୋଗରେ ଅଛି, ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଅଶିକ୍ଷିତ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଇପାରେ ଏହି ଜଗତରେ ଉଠି ନ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋଗରେ ହେଉ, ସମସ୍ୟାରେ ହେଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଉଠିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଉଠେଇବେ। ସେ ଏହା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କାରଣ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଏ ଆସେ? ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ସେହି ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 45 ପଦ ପଢ଼ିବେ। ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେ କେହି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଅଛି, ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ବି ଯେତିକି ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉଠେ। ତାକୁ ଡାଲି ଦେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଲେ, କାହାକୁ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଲେ, ସେଇ ଲୋକକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ, ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବାରୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା। କେହି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟି ବି କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର
आज जदि एते परिमाण रे ख्रीष्ट धर्म दिन को दिन बढ़ुछि, ख्रीष्टंकर अनुगामी माने दिन को दिन बढ़ुचंती, तार एकमात्र कारण से माने बाइबल को भलरे पढ़ुचंती देखुचंती, सत्य कि नाही से माने चेक आउट करूचंती, से माने अनुसंधान करूचंती, ताहा परे यीशुଙ୍କ निकट को आसुचंती, ताहांक नामर गौरव। कारण आमर परमेश्वर सत्य अटंती, जीवित अटंती, आ से माने यीशुଙ୍କ निकट आसीबे जो माने वाक्य को सुनी भलरे पढ़ी ध्यान करी शिक्षा पाइबे, सेही समय रे से माने यीशुଙ୍କ निकट को आसीबे। शेष विषय चतुर्थ विषय कही मु समाप्त करबा पई चाहे। आपण माने सेही जौन लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 65 पद आपण पढ़िबे। 65 लिखा जाए, आउ से कहले एही हेतु मु तुम्भ मानकु कहियोछि, पितांक ठारू अनुग्रह दत्त न हेले केही मो निकटकू आसी पारे नाही, ताहांक नामर गौरव हो। प्रिय प्रभुंक लोक माने से माने यीशुंक निकटकू आसंती, जो मानक उपरे जो मानक जीवन रे ईश्वरंकर अनुग्रह प्रदत्त हुए, जो माने अनुग्रहर योग्य अटंती, से माने प्रभुंक निकट को आसंती। परमेश्वरंकर अनुग्रह जे बुझी जाए से प्रभुंक निकट को आसे। वर्तमान अनुग्रहर समय, एई अनुग्रहर समय रे जे मते प्रभुंक निकट को जीवा को हेबो, अनुग्रह समय परे गोटे क्रोधर समय आसुची, क्लेश महाक्लेशर समय आसुची। एही कथा जते बेले जणे भाई जणे भौणी बुझी जाए, से यीशुंक निकट रे धाई धाई पळाई आसे। ताकू केही डाकिबार आवश्यक नाही, तांको हाथ ठारिबा आवश्यक नाही, ताकू केही बुझाइबार आवश्यक नाही। जदि आपण मो आज मंडली रे अछु, आज धर्म जीवन यापन करूछु, आज आमे मंदतारु पापरु जगतरु फेरिलु, रंगरसरु फेरिलु, एहा आम निज बुद्धि बल आम ज्ञान नुहे, एहा ईश्वरंक अनुग्रह अटे। ताहांकर अनुग्रह रे से आमानकु धरि रखिचंती, ताहांकर पुत्र रक्त से पवित्र रक्त रे आमानकु से परिष्कार करिचंती। आज आमकु मंडली रे रखिचंती, सुरक्षार स्थान रखिचंती, ताहांक नामर गौरव हो। परमेश्वर आमानकु अनुग्रह करंतु, सेति पई आमे व्यतिव्यस्त हेबा नै। आज मो परिवार अनेक अच्छी कहीं प्रभु को जानी नहांती, एई प्रकार प्रश्न आपनक मन मध्य थाई पारे। आज मो परिवार मो साई पड़िशा रे आज अनेक भाई भणी मान अच्छी, से माने कहीं आसु नहांती। समय आसीबो, परमेश्वर समय आ ऋतु को से परिवर्तन करिबा परमेश्वर समय आसीबो। प्रभु जदि से मानको मनोनीत करिसंती, परमेश्वर जदि से मानको आकर्षण करूछंती, आपनको देई से मानको जदि शिक्षित करूछंती, आपनको जीवन शैली से मानको जदि आकर्षण करूछि, से माने निश्चित भाव रे मंडली को आसीबे, यीशु को जानिबे। परमेश्वर आमानको अनुग्रह करंतु।